What is Halloween? Halloween is the second most popular holiday in the United States, second only to Christmas. Apa itu Halloween? Halloween adalah hari raya terpopuler kedua di Amerika Serikat. Hanya kedua setelah hari raya Natal atau Natal. It is an annual holiday that takes place every year on October 31st. Halloween adalah hari raya tahunan yang dirayakan setiap tanggal 31 Oktober. Halloween is best known as a time of trick-or-treating, dressing up in costume, visiting haunted houses, telling scary stories. Halloween dikenal baik sebagai waktu untuk melakukan trick or treating atau atau suguhan, mengenakan kostum atau pakaian, mengunjungi rumah hantu, menceritakan kisah-kisah seram, kisah seram, And so much more. dan masih banyak lagi. What is the history of Halloween? Apa sejarah dari Halloween? Halloween is said to have originated from the ancient Celtic festival called Samhain, which Festival Halloween berasal dari festival kuno bangsa Celtic yang disebut Festival Samhain. marked the end of the harvest season. They believed that the festival would make their gods happy so that Ditandai dari berakhirnya musim panen, dan mereka percaya bahwa festival Halloween akan membuat dewa mereka senang. they would protect their families and crops during the long, hard winter that Sehingga para dewa itu akan melindungi keluarga mereka dan tanaman mereka selama musim dingin
musim dingin was to come. At the musim dingin yang panjang dan berat yang akan datang. harvest festival, they wore costumes and feasted together. Pada festival panen, mereka mengenakan kostum dan berpesta mewah bersama. Where did the name Halloween come from? Dari mana nama Halloween berasal? The name Halloween comes from a shortened form of All Hallows Eve. Nama Halloween berasal dari singkatan dari All Hallows Eve. Christians traditionally called October 31st All Hallows Eve. Umat Kristen secara tradisional menyebut tanggal 31 Oktober sebagai All Hallows Eve. This is because October 31st is the day before All Saints' Day or All Hallows' Day. Hal ini karena tanggal 31 Oktober adalah hari sebelum Hari Semua Orang Kudus atau All Hallows Day. Over the years, All Hallows Eve became widely known as Halloween. Seiring berjalannya waktu, All Hallows Eve semakin dikenal luas sebagai hari Halloween. What are some Halloween traditions? Apa saja tradisi dari Halloween? Costumes. Yang pertama yaitu kostum. A long time ago, some people believed that ghosts walked the streets on Halloween night and they were Dahulu kala, sebagian orang percaya bahwa hantu berkeliaran di jalanan pada malam harinya. scared to meet them. Those Dan mereka takut untuk bertemu dengan mereka. people began to wear masks to fool the ghosts into believing that they were other spirits. Soon Orang-orang itu mulai memakai topeng untuk menipu hantu agar hantu-hantu itu mengira orang-orang itu adalah roh lainnya. after, people started to wear costumes to go with the masks. Tak lama kemudian, orang-orang mulai memakai kostum untuk melengkapi topeng yang mereka juga gunakan. Today, people have fun dressing up in costumes such as their favorite movie monster or TV character.
Saat ini orang-orang bersenang-senang dengan mengenakan kostum seperti monster dari film favorit mereka atau karakter TV favorit mereka. The more creative, the better. Trick or Lebih kreatif, lebih baik. treating. Trick or treat atau trik atau suguhan. Many years ago, people were not just afraid of meeting ghosts on Halloween night, they were also terrified that ghosts or spirits Bertahun-tahun yang lalu, orang tidak hanya takut untuk bertemu hantu di malam Halloween, tapi mereka juga takut jika arwah hantu would come into their homes. akan datang ke rumah mereka. They began leaving bowls of food outside their doors to scare the ghosts from entering. Mereka memulai meninggalkan mangkuk-mangkuk yang berisi makanan di luar rumah mereka agar mereka bisa menakut-nakuti hantu dari memasuki rumah mereka atau agar hantu tidak memasuki rumah mereka. Over time, people became less fearful of the old ghost stories and started eating the treats themselves. Dari waktu ke waktu, orang-orang menjadi kurang takut terhadap cerita-cerita hantu kuno di masa lalu dan mulai memakan permen itu sendiri. Some people say that was how trick or treating began. Today, Ada yang mengatakan bahwa dari sana awal mulanya tradisi trick or treat dimulai. children and teenagers dress up in costumes and knock on neighbors' doors saying, "Trick or treat!" Hari ini, anak-anak dan para remaja mulai mengenakan kostum dan mengetuk pintu tiap tetangga sembari berkata trick or treat. Adults pass out candy or other tasty treats, which are usually collected in a bucket or bag. Orang dewasa memberikan permen atau suguhan yang enak lainnya yang biasa dikumpul di dalam keranjang atau tas. Pumpkins. Labu.
Striped pumpkins are called jack-o'-lanterns. Labu-labu yang diukir ini disebut jack-o'-lantern. A long time ago, people kept jack-o'-lanterns outside their homes on Halloween night to scare away evil spirits. Dahulu kala, orang-orang menyimpan atau meletakkan jack-o'-lantern di luar rumah mereka pada malam Halloween untuk menakut-nakuti atau untuk mengusir roh-roh jahat. Today, people carve all sorts of silly or spooky faces into pumpkins as decoration. Saat ini, orang-orang mengukir berbagai macam bentuk wajah konyol atau menyeramkan ke dalam labu sebagai hiasan. Fun fact: in the United States, there is a growing trend for a second Halloween celebration. Halloween Fakta menarik, di Amerika Serikat ada tren yang semakin berkembang untuk perayaan hari Halloween yang kedua. in July is an extra special day for Halloween fans to celebrate the festivities twice in one year. Hari Halloween di bulan Juli adalah sebuah hari spesial tambahan untuk penggemar dari hari raya Halloween ini untuk merayakan hari Halloween 2 kali dalam setahun. For more resources and ideas on how to celebrate Halloween, head to twinkle.com. Untuk sumber daya dan ide selanjutnya tentang cara merayakan Halloween, kunjungi twinkle.com.